अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कुछ दिनों से एक बात थी मेरे ज़हन में, मैं खामोश रहा क्योंकि ये जो तोशा खाना का केस चल रहा था इमरान खान का, और उसमें जो मालूमात आ रही थी वो घड़ी से मुताल्लिक आ रही थी, और फिर उसके बाद कुछ कफलिंग्स, और फिर ये आ रहा था कि दुबई गए और वहाँ पे बेचा, और ये सारी चीज़ें आ रही थी। एक्चुअल हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो हम लोग तो जो उनसे है ना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन अपनी अपनी जॉब्स भी हैं, हमारी अपनी एक्सपर्टीज़ भी हैं, बिजनेसेस हैं। संदीला साहब की है, राजा साहब की है। राजा साहब ने जैसे वो जो स्क्राइब होटल नहीं बल्कि रोजवेल्ट होटल का जो मामला है, ये राजा रजाक साहब ने पीएमएलएन के जो हैं उन्होंने पकड़ा था। इसी तरीके से मैं एक बड़ी आपको और बात बताता हूँ, उसके ऊपर एक और केस पड़ेगा इमरान खान साहब के पर और उनकी फैमिली के ऊपर। देखें, घड़ी हासिल कर ली उन्होंने, तोशा खाना से निकाल ली। अच्छा, पिंकी पिरनी साहिबा के जो बेटे हैं, जो इमरान साहब के जो सौतेले बेटे हुए, वो लेकर गए दुबई, और दुबई में ले जाके उन्होंने उस घड़ी को फ़रोख्त किया और वो वापस आ गए, और पैसे जो उनसे देना 20% उसके जमा करा दिए। 20 कराए, 50 कराए, ये इशू नहीं है। लेकिन इसमें समझें कि जो मौजूदा एसआरओ है, मसलन जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल एंड उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो गोल्ड की बनी हुई, सिल्वर की बनी हुई, या प्लेटिनियम प्लेडियम, इन चीज़ों की बनी हुई, सिल्वर की बनी हुई, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, फॉर पर्पस अगर आप बिजनेस करें या सेल एंड परचेज करें तो वो लागू हो जाता है। लेट सपोज अगर कोई खातून है, उन्होंने डायमंड की रिंग्स पहनी हुई है, नेकलेस है, वो जा रही हैं, तो उनके ऊपर कोई लॉ नहीं है कि वो कितनी मालियत का क्या है क्या नहीं है। इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है पाकिस्तान में, और दुनिया में किसी जगह पे मेरे इल्म में नहीं है कि किसी जगह लॉ हो कि आपको बताना पड़े कि उसकी क्या वैल्यू है। शायद इंडिया में है, लेकिन हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने घड़ी ली, चोरी की, जो कुछ भी किया, इन्होंने जो एसआरओ है, यानी कि जो लॉ है 760, उसकी वायलेशन किया। बगैर बताए ये लेकर गए हैं दुबई, और वहाँ पे इन्होंने ख़रीदो फरोख्त की या उससे बिजनेस किया। छोड़ दें चोरी किया या कि उनकी अपनी है, छोड़ दें उसको। अच्छा, ये जो लेके जाते हैं तो फिर इनको सेल्फ में लेके जानी थी। अच्छा चलो, इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये एज अ कैरियर लेके जा सकते हैं किसी और के लाइसेंस के ऊपर, और जब वहां पे बेचेंगे तो जो उसका टैक्स होगा यहाँ पे वो एक अलग है, लेकिन उसके अंदर पूरा प्रोसेस होगा, वो सील होगी, वो उसके अंदर अप्रेजर आएगा, उसको हर चीज़ को जो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर वहां पे जो सेल परचेज करेंगे, जो उसकी अमाउंट आएगी वो उस बंदे की, अगर इनका अपना लाइसेंस है तो इनके लाइसेंस में आएगी, और अगर किसी के लाइसेंस के ऊपर ये एज अ कैरियर गए हैं तो उस बंदे का जो रेमिडेंस अकाउंट होगा, उस रेमिडेंस अकाउंट में उस अमाउंट को आना होगा। ठीक है। अच्छा, जब इनको ले जाना होगा सेल्फ में, तो सेल्फ ही बनेगा इसका, ये एडवांस नहीं बन सकता है, सेल्फ की चीज़ है। एडवांस का प्रोसेस और होता है कि कोई मेटल लेके आया, उसकी चीज़ बनाई और बेच दी, यानी कि ये ज्वेलरी के अंदर होता है, यानी कि सोना लेके आया एडवांस में, उसकी ज्वेलरी बनाई और वो भेज दी, एक्सपोर्ट कर दी, तो ये एडवांस होता है। ये तो बनी हुई चीज़ लेकर गए ना, और वो तोहफा मिला हुआ था, वो आया हुआ था, वो गवर्नमेंट का मामला है, उसके अंदर लॉ और तरह से काम करता है। अब इन्होंने 3 केस बनेंगे इनके ऊपर यहाँ पे। एक वायलेशन करेंगे ये कलेक्ट्रेट की, यानी कि कस्टम की, उसके अंदर केस बनेगा। दूसरा, ये वायलेशन करेंगे टीडीएपी की, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, कि उनके बताए बगैर, उनके लाइसेंस को यूज किए बगैर इन्होंने ये प्रोसेस किया, ये केस बनेगा। तीसरा बनेगा रेमिडेंसेस का, रेमिडेंस का यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का आएगा, ये केस बनेगा बैंक एक्ट की तरफ से, बैंक की तरफ। ये 3 केस बनेंगे इनके ऊपर, ये 3 केस बनेंगे ऊपर। और फिर वजीर आजम चोरी करने वाला और उसका सौतेला बेटा, जो कि पिंकी पिरनी का बेटा है, यानी कि इनका मुश्तरका बेटा आ गया, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स में कहे कि उनके साबिक शोहर का नाम जो भी है, उन्होंने मुआवनत की। ठीक है, वहां पे गए, जो कुछ भी हुआ, ये मुआवनत की, वो भी इसके अंदर आएंगे। यानी कि
چور کے ساتھ چتر بھی پکڑے جائیں گے. یہ بڑا زبردست کیس بنے گا. یہ ہے اس کا جو پہلو ہے. یہ کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا اس کو میں کروں. پھر میں کہ یار یہ چوری کر لیں, پکڑے جائیں رنگے ہاتھوں. تو یہ کیس جو بن رہا ہے نا, یہ بن رہا ہے عدالت کی طرف سے. اور جو کیسز اب بنیں گے, کیونکہ یہ چیز کھل کر سامنے آئی ہے, تو فیڈرل کے انڈر آئے گا یہ. اب جو ہے اپنا جو کامرس کی منسٹری ہے یہ ایکٹیو ہوگی اور یہ کیسز بنائے گی. یعنی کہ تینوں یہ آئیں گے. وزارت خزانہ کے انڈر بھی آئے گا جو بینکنگ کی طرف سے آئے گا, اور ٹی ڈی اے پی کی طرف سے آئے گا, اور یہ کامرس کی طرف سے آئے گا. یہ آئے گا میرا خیال ہے منسٹریز کا مطلب آپ کہہ لیں, لیکن یہ کامرس اور فائنینس یہ دونوں اس میں انوالو ہوں گے. اور یہ جو کامرس کی طرف سے آئے گا یہ آئے گا اس کا کسٹم کا. تو آپ سمجھ لیں کہ 3 کیسز اور بنیں گے, کیونکہ ثبوت ان کے پاس ہیں. تو یہ تینوں جو انسان بہت پکے پکڑے جائیں گے. بہرحال جی, خان صاحب اس ٹائم میں سندی یافتہ چور ہیں. تو عمران احمد خان نیازی چور, ان کا پورا نام درج کرنا چاہیے. مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جب ناہل اور پھر وہ ARY اور سما چلاتے تھے ناہل نواز شریف, تو وقت ہے جی بہت برا. تو عمران خان صاحب اس ٹائم میں سندی یافتہ چور ہیں. یہ پیچھے ڈرامے کرتے رہے کہ میں لانگ مارچ کر دوں گا. لانگ مارچ میں انہوں نے بندے مروانے تھے, اور اللہ نہ کرے یہ ان کی سازش اس ٹائم میں یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی بندے کھڑکا دے, کیونکہ اس بندے کے پاس ایسا ہی جو انسان راستہ ہے جو کہ وہ ہمیشہ سے اختیار کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہرحال جی میری اپنی ایکسپرٹیز تھی, ساری زندگی یہ کام کیا, تو اس چیز کا مجھے پتہ ہے. تو اللہ رحم کرے. یہ بہت بہت جو انسان بھیانک جو انسان واردات ڈالی ہے, اس میں جگ ہنسائی بہت ہوئی ہے. چند کروڑ روپے مالیت کا ہے, 10 20 30 کروڑ روپے کا ہوگا. اچھا, اس کے اندر ویلیویشن بھی غلط ہوئی ہے. یہ میرے کیونکہ ساری فیلڈ کے بندے ہیں, یعنی کہ اگر 30 کروڑ کی گھڑی تھی, انہوں نے جناب اس کو اپنے ہی بندوں سے کروا لیا. اس کی ویلیویشن بڑے سائنٹیفک طریقے سے ہوتی ہے, ایک طرف سے نہیں ہوتی. آفر علیحدہ ہوتی ہے, اور پھر اس کی جو HS کوڈ ہوتا ہے اس سے اس کی ویلیویشن کو نکالا جاتا ہے, وہ علیحدہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے ان کے پاس آفرز کتنی کی تھیں, جس کے اوپر انہوں نے 20% یہ جو جمع کروایا ہے توشہ خانہ میں, یعنی کہ بیت المال میں جو اپنا اس گھڑی کو لے کے جمع کروایا. ان کے پاس آفرز تھیں کہ میں یہ گھڑی بیچنا چاہتا ہوں, کون کیا لگاتا ہے. انہوں نے تو انہیں پونے اندر خانے چوریاں کی ہیں. تو یہ چور ہیں, پکے مستند چور ہیں. لیکن اب اس کا HS کوڈ بھی آئے گا, اور کیا کہتے ہیں اس کا آرٹیکل کوڈ بھی آئے گا, اور یہ ساری چیزیں نکلیں گی, اور یہ سب نکالیں گے بینک, TDAP اور کسٹم. تو دیکھیں ابھی چور کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی کھچائی شروع ہوئی ہے. ابھی اس میں سے اس بال کی جو کھال اترے گی وہ بھی بڑی مزیدار ہوگی. دیکھیں جی, اللہ حافظ.